Koksilsamung Manmani Yakulo Krakshalo Udaipur Rami School ni hostel tai Amarpur ni boys hostel visit Khlaikha hastini Tiprasa Hamkrai Mantri Bikash Debbarma berai mani jorao bin logio tongkha MDC Bhumika Nondo Riang Bishikolok ma jora ramboi belaino hamya tongkhoro tongoi tongo hasini Tiprasa Hamkrai bedek bai naikoljak Tiprasa rungsrung tongthainok ni tongkhor Tiprasa tongmani rungsrung tongthainogo gurei kaham naikolmung gurei nungjangnai tei kahamni sepsaptei tuini filter rijagya borongno budget tongmani haike samung kaham Tiprasa Hamkrai Mantri engei faimani Yakulo kwbangmano abahai Koksilsamung mangkha Mantri Bikash Debbarma Aboni bagai Koksilsamung Manmani Yakulo Krakshalo Udaipur Ramais School ni hostel tei Amarpur ni BoysHostel visit Khlaikha hastini Tiprasa Hamkrai Mantri Bikash Debbarma berai mani jorao bini logio tongkha MDC Bhumika Nondo Riang sanmung tongmani haike nangmani jagao joto beremni saktharmung naharjaknai hwnei kogrokha hasini Tiprasa Hamkrai Mantri Bikash Debbarma tini जों प्रथम जों रमेश उदयपुर हस्टेल हाबकागोराव जों हस्टेल भिजिट खायगा आबुक जों अमरपुर बयस हस्टेल चिनी अमरपुर टाउन जों हस्टेल भिजिट खायगा चिनी लगे डिपार्टमेंट नि बड़ रक दङ जों फाइनो आनि तै आनि लगे एमडीसी रक दङ एमडीसी दङ भूमिका नन्द रियां जों फाइ हस्टेल नु फायगा जे लाइट करै फेन करै सामानि गरमिल चाथिनि सठिकभाবে चारिया आबानि बागैनो जे ओरा हस्टेल नि सुपार दंनायनो आं वार्निं रिखा जे कयेकदिननि बिसंग जे फेन थेपाना बागै लाइट थेपाना बागै चामुं नंमुं जतनो चेंज खाना बागै जदिनो चेंज खायगाखाय बनो रियल एक्शन ना जागनाय Bureau Report Chini Khorang প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম কে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না।